Включили се Караджинов. По-скоро това беше шут на Балдовалиев. Пропилях. Хубаво центриране на Камбуров и отново Фелисиен Сингбо. Блести с изборна позиция. Опита комбинация с Караджинов и отново намеса на Сингбо. Сингбо подаде точно в центъра на защитата на Локомотив София, където опитният Георги Марков се справи с положението. И топка за Камбуров. Сечков връща към вратаря Стоян Ставрев. Той хладнокръвно отново подава на Сечков. Милутинович. Отлично разиграват футболистите на Луковликата. Изобщо зрителите на ТВ2 имат възможност да наблюдават хубав матч на стадион Локомотив. Сега Данил Митев в поредната атака на домакините. Хубаво центриране на Данил Митев и пак Фелисиен Сингбо. Даксон. Евертон сбърка в паса. Христо Златински там е достатъчно настоятелен. Добра игра на Дарко Савич, след който извърши нарушение. Николов. Сингбо. И в дясно към Мечичиев. Добре подхвърли топката на Писаров. Дели Башич. Мечичиев тръгна да спринтира по дясното крило. След това Евертон Джилио, разбира се, и капитана на тима Кръстев. Хубаво подаване към Орлин Старокин. Той връща топката в наказателното поле. Милутинович. Сингбо. Много висок, с прекрасна физика е бенинца. Евертон отново. По самата странична линия опитаха да развият атаката си и футболистите на Локомотив Пловдив, но капитана на Черноморец Кръстев с отлична изява и сега възможност пред Фернандес. Платини влезе в засада, може би затова не му подаде Фернандес, а може би защото се повлече в тази индивидуална акция. Все пак успява да печели корнер след чистия шпагат на Фелисиен Сингбо. Даксон. Фалсово центриране в наказателното поле и това е 1-0 за състава на Локомотив Пловдив. Сингбо реализира в тази 27-ма минута. Ето, че на два пъти футболистите на Черноморец не можаха да се възползват от подобна ситуация, но при първата си възможност гостите от Локомотив Пловдив реализират гол. Фелисиен Сингбо беше на точна позиция, разбира се, там сериозна критика търпят и централните бранители на домакините, които допуснаха Сингбо съвсем необезпокояван да насочи топката в мрежата на Владислав Стоянов. Още веднъж центрирането на Даксон много фалшово и лошата позиция, якто там, която бяха избрали всички бранители. А виждам, че и Мишел Платини има сериозна вина. Разбира се, съвсем нормално е, когато началото на матча Мечичиев изчиства в тъч. Много съм любопитен в каква посока ще се промени сега играта на Черноморец. Цонков. Отново Марсио Нуньо търсеше позиция. Цонков предпочете да играе с Платини. След това Божинов изгуби. Даксон. Отново прекрасна техника на Даксон. Сингбо. Марсио Нуньо. И възможно сега за Искрен Писаров, който влиза наскоро, се опитва удар. Получи се рикошет, но все пак Кюмурджиев може да центрира. Прави го там Делибашич. Не беше добра позицията на Делибашич. Но с такива грешки, като тази на Старокин, нищо добро не чакат футболистите на Черноморец. Даксон сега влиза в наказателното поле. Имаше ли там игра с ръка? Се оттъгна през центъра. Добра игра на Людмил Николов. Димитър Илиев. Евертон изгуби двубоя с Цонков. Николай Николов. И възможност сега за Александър. Сега Любомир Божинов даде този пас към Александър Стоимирович. Играта обаче за пореден път е спряна. Мишел Платини, автора на първия гол за състава на Локомотив Пловдив, си провали няколко атаки заради малко по-егоистични действия. Има възможност да се реабилитира, но сега не се получи двойното подаване с Карбони. Делибашич. Ето една опит за тънко подаване, разгадано от Сингбо. Сега и Сингбо реши да се прави на Марадона пред наказателното поле. Писаров връща към Кюмурджиев. Делибашич.
Станислав Стоянов. Като цяло ми се струва, че може да бъде винен в известна степен за първия гол на тима на Локомотив Пловдив. Когато действа малко неуверено във вратарското поле, тръгна напред да излиза, после се отказа, но и той може би не е предполагал, че двамата централни бранители ще допуснат по такъв начин да се стигне до удара с глава. От много добри отигравания. Сечков. Синбо. Дълго подаване на Сингбо. Топката напуска очертаната на терена. Тъч за Локопловдив. Писаров. Сега Или Елиев обаче успява да открадне топката. Подаване на Или Елиев. Рикошет и късмет за Локо в този момент. След удара на Въндев топката рикошира и много близко мина до гредата. Така резултата остава 1-1. Ето. Още веднъж повторение на тази ситуация. Корнер за Сливен. Чу се в атаките на своя тим. Чернев греши. Но подаването не стига до Илия Илиев. Сингбо се справи добре. Дели Башич между двама. Милутинович и засада. Номер 5 Мечеджиев, номер 2 Сечков, номер 24. Сингбо с номер 30, 13 номер Чернев, 10 Милутинович, 11 Таксон Десилва, 18 Искрен Писаров, 14 капитан на Локомотив Пловдив Димитър Илиев и с номер 9 Павле Делибашич. Атака за Сливен и ъглов удар за 22 Костадин Стоянов, 24 Владимир Зафиров, 22 Петър Стоянов. De céder l'antenne à mon confrère Benjamin Allemand qui devrait être aux commandes du match Guinée-Côte d'Ivoire dans un instant pour vous. Et comme c'est deux obligations que nous avons, nous ne pouvons pas faire autrement. Les Béninois avaient accusé un quart d'heure de retard avant le début de ce match. Et donc, vous savez que en télévision, les engagements sont les engagements. Ce match n'est pas fini, mais on peut d'ores et déjà dire que c'était un match difficile. Et cette victoire s'est faite à l'arraché, elle s'est jouée jusqu'aux dernières minutes. Elle se joue encore jusqu'aux dernières minutes. Et un corner. Le Soudan, c'est une équipe qu'on joue Remise en jeu, pardon. Le Soudan est très difficile à jouer. C'est une équipe très solide, très robuste, très costaud. Le Mali a eu du mal à battre cette équipe lors des éliminatoires, lors des deuxièmes phases des phases qualificatives. Et là, le Mali se retrouve dans la même poule que cette équipe du Soudan. C'est vrai que le Soudan s'était placé deuxième derrière le Mali. Donc ça va être difficile. C'est une équipe qui joue très bien. Khaled Adeno. Oui, ils se sont ouverts. Bon Ils se sont ouverts en deuxième Johnson mi-temps. Ils ont fait. Tima Koukoui. Pardon. Tima Koukoui, capitaine Damien Prise au soulagement. Les écureuils ont gagné, se sont relancés dans la course à la qualification. Mais pour moi, le fait du match reste l'entrée en jeu de ce joueur de Noum Komena qui a apporté énormément sur le flanc de l'attaque de cette équipe. Nous, tant que vous voudrez, hein, et vous pourrez partir aussi, on sait que vous avez beaucoup de choses à gérer en même temps, mais c'est bien de rester avec nous. On parlera des qualifiers qui ont démarré sur notre réseau depuis hier avec quelques matchs. Je ne vais pas vous laisser seulement donner un pronostic pour le Bénin. J'espère tout simplement que... comment est-ce que vous voyez ce match très rapidement? Ça va être un match assez difficile dans la mesure où il faut absolument un résultat pour les deux équipes.
Et cette victoire béninoise a relancé donc les écureuils du Bénin qui désormais se positionnent comme la troisième équipe qui pourrait prendre, il faut seulement 12 points. Donc la prochaine victoire du Ghana lui assurerait automatiquement un billet pour la Coupe du Monde et il restera deux places à prendre. C'est pour ça que ce match est important pour les Béninois face aux Soudanais. Absolument. Et ils n'ont qu'un seul point. Ils sont derrière les Béninois. Exactement, ils sont derrière les Béninois, mais aussi derrière le Soudan, avec effectivement un match de retard. Et donc, match compliqué pour les Maliens qui ont absolument besoin d'une victoire ce soir pour un partenaire loin devant. Et ce n'est pas terminé, charge irrégulière, estime l'arbitre de la part de Singbo Félicien, qui se fait réprimander par l'arbitre central sur le côté gauche. Et il y a encore un duel d'homme à homme qui tourne à l'avantage de cette fois-ci de Félicien Singbo, qui va effectuer cette rentrée de touche. Le ballon qui repart en touche et les Béninois qui gagnent quelques mètres à l'intérieur du camp malien. Singbo. Cessignon. Je sens qu'il va leur faire du mal. Malienne. C'est une équipe qui cherche la bonne carburation pour emprunter un thème cher aux gens qui travaillent dans l'automobile et dans la Formule 1. La rentrée de touche béninoise, si ça sort, c'est très adroit et réaliste parce que le corner, attention à ce ballon, oh, la tête piquée! Orgueil et qu'ils vont essayer de réagir. Allez, la rentrée de touche pour les Béninois avec cette tête encore prolongée. Ils ont vraiment du mal dans les duels aériens en ce début de renvin parce que c'est comme ça, c'est la photographie de ces 15 premières minutes. Les Maliens qui ont vraiment du mal à trouver la solution pour l'instant et ils vont essayer là de repartir en contre avec ce bon jaillissement. Se devait de faire un résultat après sa défaite il y a un peu plus de 15 jours au Gabon à Libreville. Ils avaient perdu 2-0. 2-0, le Gabon qui est pour le moment à la surprise un petit peu de cette poule avec une victoire à Casablanca il y a un peu plus de 2 mois et puis cette victoire il y a 15 jours sur le Togo. Ça va être compliqué mais ils en ont les ressources avec les talents qu'il y a dans cette équipe malienne. Je doute fort que les Maliens en restent là pour l'instant. Attention à ce pied levé, difficulté connu par les Maliens en ce moment. Cessignon qui va garder son ballon, encore trouver un partenaire, il faut donner le ballon en première intention et l'arbitre qui est derrière eux et eux comment ils se positionnent par rapport au Ghana qui est